अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। सुबह के आगाज़ के साथ मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह का आगाज़ हो चुका है और साथ ही हमारे प्रोग्राम में आज के उन्वान का भी आगाज़ हो चुका है, आज के जो टॉपिक्स हैं उनका भी आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले तो आज के हम पहले टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं एक ऐसे एक्ट की, एक ऐसे कानून की जो कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट के लिए बनाया गया, जो कि ख़वातीन के लिए बनाया गया और ख़ास तौर पे ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया। इस अगर एक्ट की बात करें तो इसको कहते हैं जी 354 एक्ट। और ये 354 फ़ौजदारी एक्ट जो है वो क्या है? ये ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला वो एक्ट है कि अगर कोई भी शख्स बाज़ार में या घर में किसी भी खातून के साथ कोई बदतमीज़ी करता है या जो है वो कोई उसके जो है वो हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है या अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उस पर 354 लगता है और कोई भी खातून इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज भी करवा सकती है। और साथ ही जो है वो इस कानून से फ़ायदा उठाते हुए ख़वातीन अपनी इज़्ज़त को महफूज रख सकती हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क हो, कोई भी रियासत हो, सबसे पहले अपनी ख़वातीन को प्रोटेक्शन देना, अपनी ख़वातीन की हिफाजत करना हर तरह से ममालिक में, मुल्कों में इसको सबसे पहले जो है वो माना जाता है। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत को जितनी इज़्ज़त एहतराम दिया गया है, जिस तरह माँ बहन और बेटी का एहतराम हम पर लाजिम करार दे दिया गया है, इसी तरह अगर कोई किसी औरत के साथ, चाहे वो उसका शौहर हो या बाहर कोई ऐसा शख्स हो जो उसके साथ बदतमीज़ी करता है, ज़ुबान दराज़ी करे या फिर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करे, उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करे, तो यहाँ पर ये फ़ौजदारी एक्ट 354 लगता है। इसमें आगे 354A से लेके 354D तक के जो है वो सेक्शन भी मौजूद हैं और इसके सेक्शन जो है उसमें और फिर आगे नौयत देखी जाती है कि हैरेसमेंट किस किस्म की है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें ख़वातीन को प्रोटेक्शन फराहम करना इस कानून का, इस एक्ट का जो है वो सबसे बड़ा मोटिव है। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान में ये एक्ट जो है वो सर्वाइव कर रहा है। इस वक्त में इसकी सर्वाइवेंस जो है वो पहुंच गई है जनाब कुछ इस तरह से कि पहले तो ये मजिस्ट्रेट के पास होता था, पहले तो ये कैंट कचहरी में जो है वो इसको मजिस्ट्रेट देख लिया करते थे। कोई भी औरत जो है वो जाके अगर किसी भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाती थी जो उसके साथ जो है वो बदतमीज़ी करता है या उसको थप्पड़ मारता है या उसके साथ जो है वो हैरेसमेंट का कोई केस होता है उस पर, तो वो 354 एक्ट के तहत जो है वो फ़ौजदारी एक्ट के तहत जाकर ये मुकदमा दर्ज करवा देती थी। लेकिन अब ये सेशन कोर्ट में बात चली गई है। अब सेशन कोर्ट के जो जजेस हैं वो ऑलरेडी ज़ाहिर है कि उन पर बहुत ज़्यादा बोझ है, वहाँ पर जो है अदालत में बड़े केसेस भी चल रहे हैं। सेशन कोर्ट जो है वो इस वक्त कत्ल के केसेस भी देख रही है। साथ ही एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी बेल हो सकती है, लेकिन इसमें नौयत देखी जाती है कि किस शख्स ने बदतमीज़ी करने की नौयत क्या है। अगर एक सिंपल सी कोई बदतमीज़ी की है, कोई अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की है, कोई जो है वो अब्यूज़ किया है, तो उसमें 354 लगता है। लेकिन अब सिलसिला ये है कि ख़वातीन इस हवाले से बड़ी परेशानी का शिकार हैं। ख़वातीन को जो है वो कैंट कचहरी की बजाय सेशन कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वकला भी सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं। और वकला साहिबान का भी ये कहना है कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला जो ये एक्ट है 354, ये दोबारा वापस मजिस्ट्रेट के पास चले जाना चाहिए। इस पर एक रिपोर्ट तैयार करवाई है और एक रिपोर्ट जो है ये तैयार की है हमारे रिपोर्टर आज़म भट्ट साहब ने। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आकर इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। जी, खवातीन को ज़द्दोकोब करने वाला जुर्म 354 फौजदारी एक्ट खवातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जिसकी सजा कम से कम 2 साल है और ये बेलेबल जुर्म है। गुज़श्ता 4 माह से कैंट मॉडल टाउन जिला कचहरी से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहिबान से एक एडमिट ऑर्डर के जरिए एडिशन सेशन जजेस साहिबान को मुंतकिल कर दिया गया है। अब 354 के तमाम ट्रायल ASJ साहिबान सुनवाई कर रहे हैं, जबकि इस जुर्म की बाबत ट्रायल पावने इलाका मजिस्ट्रेट के पास मौजूद हैं, जबकि ASJ साहिबान के पास उम्र कैद, सजाए मौत या दीगर बड़े केसेस का बहुत ज्यादा रश होता है। ये काम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। गुज़श्ता 5 माह से इस बुनियादी मसले की वजह से नीचे ट्रायल कोर्ट में आने वाले साइलियन और वकला की मुश्किलात बढ़ गई हैं। वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि 354 के ट्रायल फौरी वापस फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहिबान को भिजवाए जाएं।
नाज़रीन, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे औरत की इज़्ज़त और उसकी तकरीम का ख्याल रखना एक मर्द की ज़िम्मेदारी है। एक वो मर्द जो उस पर हाकिम बना दिया गया इस्लाम की तरफ से भी, और ख़ास तौर पे उसको अगर शौहर की हैसियत हासिल है, भाई की हैसियत हासिल है, बाप की हैसियत हासिल है, या कोई भी सड़क पे चलने वाला वो शख्स है जो किसी औरत को जानता नहीं लेकिन उस पर औरत की तकरीम लाजिम करार दे दी गई है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि एक औरत के तहफ़्फ़ुज़, उसकी पाक दामनी का एहसास करते हुए उसके ऊपर जो है वो कानून लागू किया जाए कि इस औरत की जो इज़्ज़त है उसका तहफ़्फ़ुज़ कानून करेगा। लेकिन आए दिन हमें पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जिसमें ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करना, ज़ुबान दराज़ी तो एक बहुत छोटा सा अमल है जिस पे 354 लग जाता है, लेकिन ख़वातीन के साथ जो है वो नारवा सलूक करना, इवन के शौहर भी बीवियों के साथ जो इस वक्त सलूक रवा रखे हुए हैं, और जिस तरीके से नई नवेली दुल्हनों को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, उनके साथ नारवा सलूक, उनके साथ लड़ाई झगड़े रोज़ाना की बुनियाद पे मारा पीटा जाता है। ये 354 ही सेक्शन है फौजदारी एक्ट जिसके ख़िलाफ़ जाकर औरत, उस चाहे वो उसका शौहर हो, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसका कोई भी जानने वाला हो, ना जानने वाला हो, जो उसके साथ बदतमीज़ी करता है या उसके काम करने वाली जगह पे उसको जो है वो कोई हैरेस किया जाता है तो 354 के तहत जो है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है। अब एक औरत जो पहले ही परेशान है, जो पहले ही जो है वो लोगों की नज़रों और बातों का शिकार है, जो पहले ही FIR कटवाने के लिए जो है वो उसके बाद अदालत में ये चीज़ लेकर गई है। पहले तो मजिस्ट्रेट इस बात को सुन लिया करते थे, वहाँ फ़ैसले हो जाते थे, आसान था एक खातून के लिए जो है वो कैंट कचहरी जाना या जो है मॉडल टाउन कचहरी में जो है जाकर अपनी रुदात सुनाना। लेकिन अब जब सेशन कोर्ट में मामला चला गया है तो सेशन कोर्ट के मामला तो पहले ही इल्तवा का शिकार है और वहाँ के जजेस तो पहले ही बहुत बिजी हैं, तो अगर ये मामला भी उन पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कोई कत्ल की नौयत का केस नहीं है, ये वो केस है जिसमें एक औरत की इज़्ज़त को अगर तार तार करने की कोशिश की जा रही है तो उस पर जो है वो 2 साल की कैद लगाई गई है। अब ये 2 साल की जो कैद है इसमें नौयत देखी जाती है, उसके बाद बेल भी मिल जाती है। बहरहाल ये किस तरह का एक्ट है, इसमें खातून को जो प्रोटेक्शन दी जाती है, अब ये जो सेशन कोर्ट में मामला चला गया है इस पे वकला हजरात का क्या मौक़िफ़ है, इस पे अवाम का क्या मौक़िफ़ है। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर आज़म भट्ट साहब, जो कि आपके सामने जो है वो हमारे पास हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी और साथ ही सेशन कोर्ट के भी मामला लाते रहते हैं और हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। आज भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक अहम मौजू पर, तो इनसे बात भी करेंगे और साथ ही प्रोग्राम में हम जो है वो इंशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट से भी बात करेंगे और साथ ही पंजाब बार काउंसिल के जो है वो वाइस चेयरमैन को भी ऑन कॉल लेंगे, वो भी इस एक्ट के हवाले से हमें बहुत बताएंगे। जी, पहले तो आज़म साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप ज़रा बताइएगा कि अवाम का क्या मौक़िफ़ है और साथ ही जो वकला हजरात हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस 354 एक्ट के तहत। डॉक्टर नबीहा, आपने बड़ा अच्छा इसका इंट्रो बयान किया है और ख़वातीन को हरासा करने के हवाले से जो मुकदमा दर्ज होते हैं 354 फौजदारी एक्ट, इनके ट्रायल नीचे लोअर कोर्ट में जाते हैं, जैसे कैंट कचहरी है, मॉडल टाउन है, ज़िला कचहरी है। इन ट्रायल में ख़वातीन बाआसानी अपने वकला के साथ पेश होकर जो अफराद होते थे मुतलका उनको सज़ा दिलवा लेती थी, या जो ट्रायल होते थे उनमें अपने गवाहान को बाआसानी पेश करवा देते थे। सही। अब ये काम इन ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि उनको इंसाफ लेकर देने वाले वकला के लिए भी ये काम ज़रा मुश्किल हो गया है। सही। एक एडमन ऑर्डर के ज़रिए गुज़श्ता 5 माह से ये सारा मामला चला गया है एडिशन सेशन जजेस साहिबान के पास, ठीक, जबकि एडिशन सेशन जजेस साहिबान के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस का रश होता है और वकला के मुताबिक वहाँ पर पहले से केसेस इल्तवा का शिकार हैं, जबकि एडिशन सेशन जजेस साहिबान के पास सजाए मौत के केसेस भी हैं और उनके पास जो बड़े जुर्म हैं उनके केसेस भी उनके पास देखे जा रहे हैं जो कि इल्तवा का शिकार भी हैं। वकला साहिबान ने ये मुतालबा किया है और साइलिन से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ट्रायल है वापस फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को वापस भिजवाए जाएं ताकि बाआसानी, एक तो हमारा रास्ता भी करीब है, घर की अप्रोच के करीब कचहरी है, हमें दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा और हमें इंसाफ की फराहमी भी
जल्द यकीनी हो जाएगी। और ट्रायल मजिस्ट्रेट अरसा दराज से ये ट्रायल जो है वो करते आ रहे हैं, चूंकि ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का ही एरिया बनता है, उसी का सारा ये प्रेमिसेस में आता है, जबकि ये बड़ा जुर्म नहीं है और ये काबिल जमानत है, इसकी जमानत हो जाती है। अच्छा, 354 काबिल जमानत है, लेकिन 354A और 354 आगे जो डी के सेक्शन इसमें लग जाते हैं, उसमें फिर जमानत के फिर मम्यार देखा जाता है ना? उसमें ऐसे ही है। उसमें ये भी देखा जाता है कि संगीन नौयत के भी तो मामलात हो जाते हैं खवातीन के साथ। उसमें डॉक्टर साहब ये भी देखा जाता है कि मौके के गवाहान ने शहादतें दी, मौके पे दोनों तरफ से जरा हुई और मुल्ज़म गुनहगार लिखा गया और कोर्ट में साबित हो गया, ट्रायल कोर्ट में, और उसके बाद उसकी सजा का अमल जो है वो ट्रायल कोर्ट से ही शुरू होता है, जो कि कैंट है, मॉडल टाउन है, जिला कचहरी है। मगर अब कई बार ये अब जो हो रहा है ये हो रहा है कि एक 354 के साथ 148 149 जुर्म भी लग जाता है, कई बार 452 भी कई जुर्म के साथ लगे होते हैं और एक 354 भी लगा होता है। अब 354 चला गया, शिफ्ट हो गया ASJ साहिबान के पास, बाकी जुर्म का ट्रायल नीचे हो रहा है कैंट कचहरी में, मॉडल टाउन में। अब आधा केस रह गया कैंट कचहरी में, आधा केस चला गया सेशन कोर्ट में। तो वो तो केस का मतलब बिल्कुल खिचड़ी पक गई, बिल्कुल खिचड़ी पक गई। ASJ साहिबान जो है वो उनके मुताबिक ये है कि हमने 354 का फैसला सुनना है, हमारे पास एडमन ऑर्डर के जरिए 354 का जुर्म आया है, हमने इसके ट्रायल को डिस्कस करना है यहाँ पर कि सजा और जजा क्या होनी है गवाहान की रोशनी में और जो पुलिस ने प्रोसिक्यूशन ने चलान पेश किया उसकी रोशनी में। मगर आधा केस जब कैंट कचहरी में रह जाएगा, आधा चला जाएगा ASJ साहिबान के पास सेशन कोर्ट में, इंसाफ दब जाएगा। वकला के लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, इसीलिए वकला ने भी ये मुतालबा किया है और साइलिन ने भी ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि वापस एक एडमन ऑर्डर के जरिए ये जो ट्रायल है 354 वाला, ये वापस इलाका मजिस्ट्रेट साहिबान को भिजवाया जाए, क्योंकि ये उनकी जो है एरिया में आता है और वो इसको जो है वो देखें और वहीं पर सजा और जजा का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए। एक तो दूर दराज जाने से भी साइल बच जाएंगे, दूसरा वकला का वक्त जो है वो भी बच जाएगा। सही सही। और फिर जाहिर है कि वहाँ पर इतना प्रेशर नहीं है काम का, तो अगर ये केसेस जो है वो मजिस्ट्रेट लेवल पे ही सुने जाए और वहीं पे फैसला किया जाए नौयत को देखते हुए, तो वो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है और जल्दी फैसला आ सकता है, बजाय कि जो है वो अगर हम ये सेशन कोर्ट की तरफ जाएँ तो सेशन कोर्ट में ऑलरेडी बहुत रश है और बहुत ज्यादा केसेस जो है वो ऑलरेडी जज साहिबान सुनते हैं। एडिशनल सेशन जजेस साहिबान जो हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़िया है, अपने जज साहिबान के भी जो है वो प्रेशर को कम करना और चाहिए। हमारे जो जज साहिबान हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, उम्मीद तो है कि चीफ जस्टिस साहब के सामने जो ये रखा गया है मामला खवातीन के हवाले से पहले भी बहुत जो है वो नरमी इख्तियार की गई है, और जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे खवातीन के साथ जो नारवा सलूक के केसेस सामने आ रहे हैं, कभी सड़कों पर, कभी मोहल्ले में, कभी गली में, कभी इवन के जो है वो नई नवेली दुल्हनों के साथ, आप देखिए कि क्या सिचुएशंस हो रही हैं कि एक खातून को जो इज़्ज़त जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी हमारे माशरे में दरिंदा सिफ्त कुछ इंसान, कुछ मैं लोग बोलूँगी, क्योंकि हमारे माशरे में जो मर्द हजरात हैं वो औरत की बड़ी इज्जत करते हैं। हमारे माशरे में एक तकरीम और इज़्ज़त का जो तकाजा है उसको पूरा करने के लिए हर शख्स जो है वो अपने माँ बहन बेटी, और ना भी कोई हो किसी और की बहन बेटी, उसको भी इज़्ज़त देता है। लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो इस एक्ट के तहत उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और वो फिर डिले का शिकार हो रहे हैं और उन्हें मज़ीद मौका मिल रहा है कि वो एक के साथ बदतमीज़ी करें और फिर 10 के साथ बदतमीज़ी करें। तो कितने लोग जो है वो फिर इस चीज़ को देखेंगे। अब डॉक्टर साहबा यही चीज़ है कि अब ये डिले का शिकार हो रहा है इंसान। एक खातून ने FIR कराई, पहले उसने सफर तय किया इतना FIR का, उसके बाद फिर वो मौके के गवाहान थाने में लेकर गई, उसकी बात सुनी जाती है, फिर FIR कटती है, FIR के बाद फिर आ जाता है मामला जमानत का, जमानत हो गई तो ट्रायल कोर्ट में केस आ जाता है। अब जब ट्रायल कोर्ट में केस आता है यहाँ पर खातून को असल इंसाफ मिलना होता है। ट्रायल में चूंकि सजा और जजा का अमल है, और सजा और जजा का अमल जब एक खातून अपने मौके के गवाहान लेकर आती है, उसके बाद उसकी शहादतें होती हैं, वो सारा प्रोसीजर मुकम्मल होता है। मुकम्मल होने के बाद जब ये मामला चला जाता है आगे एडिशनल सेशन जजेस साहिबान के पास, तो मुश्किलात मजीद और बढ़ जाती हैं। इंसाफ जो लेने के लिए खातून ट्रायल में जाती है कि इसको सजा होगी जिसने मेरी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया, या मुझे शारा आम के ऊपर थप्पड़ मारा, या मुझे गाली गलौज किया,
تو یہ انصاف جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے ملنے کی بجائے ملزمان کو سزا ہونے کی بجائے ڈیلے کا شکار ہو رہا ہے، اور اس میں باقاعدہ تاریخیں پڑ رہی ہیں اور چالان جو ہے وہ جو پروسیکیوشن مکمل کر کے اوپر بھیج رہے ہیں، اس میں کافی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، اور انصاف جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ خواتین کو نہیں مل پا رہا، کیونکہ خواتین کے حوالے سے یہ ایکٹ ہے اور خواتین کی مشکلات جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو وکلا صاحبان ہیں ان کی مشکلات بھی کافی زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میں نے پولیس والوں سے بھی بات کی، اور لیکن اس کی نوعیت کیا تھی کہ اس کو جو ہے وہ سیشن کورٹ میں شفٹ کرنا پڑا؟ کیا ایسے معاملات تھے؟ کیا کوئی جو ہے وہ ڈیلے آ رہا تھا، کوئی اور چیزیں آ رہی تھی؟ چیزیں کیا سچویشن کیا آ رہی تھی کہ اس کو جو ہے وہ سیشن کورٹ میں معاملے کو لے کے جانا پڑا؟ اس کے اندر کی کہانی بھی تو کوئی ہو سکتی ہے نا؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، اسی کا آپ کے سوال کا جواب میں دینے لگا ہوں کہ یہ میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ جو جینڈر سیل بنائے گئے ہیں نا، خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، زیادتیوں کے حوالے سے، اور خواتین میں جیسے آپ نے کہا اس میں سیکشن بہت زیادہ ہیں، خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے، وہ جینڈر سیل جو بنائے گئے تھے اس وجہ سے، چونکہ جینڈر سیل کا ٹرائل جو ہے وہ چلا جائے گا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، ٹھیک ہے، اب 354 بھی اس کے ساتھ جرم انکلوڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے 354 یہ ٹرائل جو ہے ہم لے کے گئے ہیں ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان کے پاس، تاکہ جینڈر سیل کی جو خواتین تفتیش اچھا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ کوٹ سہیل طارق صاحب نے، جو اس ایکٹ کے خلاف بھی کھڑے ہیں اور اس ایکٹ کے لیے جو ہے وہ خواتین کی بھرپور معاونت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس وقت میں جو ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ خواتین کو جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو سیشن کورٹ سے دوبارہ جو ہے وہ شفٹ کیا جائے کینٹ کچہری میں، خاص طور پہ مجسٹریٹ کے پاس۔ اب موقف کیا ہے ذرا جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں سہیل طارق صاحب۔ السلام علیکم سہیل صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مجھے ذرا 354 ایکٹ کے تحت یہ فوجداری ایکٹ جو ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا۔ خواتین کو پروٹیکشن دینے کا ایکٹ ہے اور اس کے لیے جو سزا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے کیا پرابلم آئی کہ اس کو سیشن کورٹ بھیج دیا گیا اور اب کیا دقت آ رہی ہے کہ دوبارہ اس کو مجسٹریٹ کے پاس لانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے دفعہ 354 ہے بیسیکلی خواتین پہ حملے اور زد و کوب کرنے سے متعلق، ان کی ماڈیسٹی آؤٹریچ کرنے سے متعلق ہے، اور اس پہ آلریڈی میجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس اور میجسٹریٹ آف دی سیشن کلاس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اس کے ٹرائل کا 2 سال اس کی سزا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ سیریس نہیں کہا جاتا ہے افینس، لیکن یہ خواتین کے تحفظ کے لیے ایک کوشش کی گئی تھی جب یہ پینل کوڈ میں اس کو انسرٹ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آلریڈی یہ بہت سارے جو کیسز تھے 354 کے، وہ مختلف دفعات کہیں انڈیویجلی اور کہیں مختلف دفعات کے ساتھ مل کے یہ میجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس میں میجسٹریل کورٹ میں اس کا ٹرائل کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر کے تحت یہ چلا گیا ہے، ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت کورٹ آف سیشن کو۔ کورٹ آف سیشن میں نارملی اسپیشل لاز کے کیسز یا ایسے کیسز جن میں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے یا سزائے موت ہو سکتی ہے وہ آلریڈی چل رہے ہیں، اور سیشنز کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو جو بڑے شہروں میں ہیں وہ ان کو سیپریٹ چارج دیے گئے ہیں، کہیں وہ کرمنل ٹرائل کر رہے ہیں، کہیں وہ ساتھ ایپلیٹ ورک بھی کر رہے ہیں، کرمنل کا بھی اور سول کا بھی ایپلیٹ کورٹ کے کر رہے ہیں۔ چھوٹے ڈسٹرکٹ میں جو جتنے وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں وہ دونوں ہی کام کر رہے ہیں۔ اب آلریڈی ان کے پاس کیپٹل پنشمنٹ کے، عمر قید کے کیسز اور اسپیشل کورٹس کے کیسز جیسے نارکوٹکس کے کیسز وغیرہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ ٹرائل جانے سے وہ بھی اوور برڈنڈ ہوں گے اور لوگوں کی مشکلات کا بھی میں بھی اضافہ ہوگا، اسپیشلی جو خواتین کے کیسز ہیں 354 کے۔ وہ پہلے یہاں جو نیچے ٹرائل چل رہے تھے وہ بالکل نارمل سپیڈ سے اور صحیح طریقے چل رہے تھے، اب یہ جانے سے وہ کورٹ جو ہے سیشن کورٹ جو ہے وہ اوور برڈنڈ ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے یہ اختیار ہی پہلے جو ہمارا جو پاکستان کورٹ آف کرمنل پروسیجر ہے اس کے تحت اختیار ہی میجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس اور میجسٹریٹ آف دی سیکنڈ کلاس کا تھا۔ تو اس سے یہ لوگوں کو جو ادھر آتے تھے وہ انکنوینئنسی ہوگی ادھر جانے سے، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس اپنے پہلے ہی کافی کام چل رہا تھا جو وہ کیس نہیں وہ ہو پاتے، اور ڈیٹس پہ ڈیٹس جو ریگولر کرمنل ٹرائل سیشن کورٹ میں ہے وہاں ہوتے ہیں، بمشکل کسی کیس میں ایک آدھی ایویڈنس ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ویسے ہی ڈیٹس ہو کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ کیس جانے سے مزید سیشن کورٹ میں برڈن پڑ گیا ہے، اور دوسرا جو کمپلیننٹ ہے کیسز کے یا ملزمان بھی ہیں ان کے بھی مسائل میں اور وکلا کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو اس میں یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ کیس دوبارہ واپس میجسٹریل کورٹ کو ٹرانسفر کیے جائیں،
تاکہ یہ ان کو جلد از جلد فیصلہ ہو سکے. اور سیشن کورٹ میں تو آلریڈی پہلے ہی کیسز چل رہے ہیں. تو کیا وجوہات بنی سہیل صاحب, کیا وجوہات بنی کہ وہاں سیشن کورٹ میں معاملے کو جب لے کے جانا پڑا؟ آرڈر کے تحت چلے گئے ہیں, صرف ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت. صحیح. اور نارملی جب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کرتے ہیں ان میں بیشتر نے شاید یہ ٹرائل بھی نہ کیا ہو کبھی میجسٹریل کورٹ میں. صحیح. بیٹھ کے فیصلہ آرڈر کرنے سے, کوئی آرڈر جاری کرنا بات اور چیز ہے, ٹرائل کرنا اور چیز ہے. اب یہ جو کرتے ہیں یہ کیسز ٹرائل کورٹ میں, ان کو پتا ہے یہ کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ نارملی ایک ٹرائل کنکلوڈ ان میں 6 سے سال سے 2 سال 3 سال بھی لگ جاتے ہوتے ہیں. لیکن سیشن کورٹ میں جب یہ جانے سے, ایڈیشنل سیشن ججز صاحب کے پاس یہ کیس جانے سے آلریڈی پہلے ہی ایک لمبی کاز لسٹ ہے ان کے پاس کیپٹل پنشمنٹ کے کیس ہیں, اوور قید کے کیس ہیں, نارکوٹکس کے کیسز ہیں, ان کے پاس سول کی اپلیٹ ورک ہے, ان کے فوجداری کا اپلیٹ ورک ہے, اور کرمنل ریویژنز ہیں, سول ریویژنز ہیں. تو آلریڈی پہلے ہی وہاں کام ہے. وہ یہ تو کام پروسیجر اور زیادہ سلو ہو جائے گا سیشن کورٹ کا سیشن ٹرائل پہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایکٹ جس طریقے سے فوجداری ایکٹ جو ہے وہ خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے 354, اس میں 354A بھی ہے, اے سے لے کے ڈی تک ہے, اس کی نوعیت. لیکن یہ جو سمپل 354 والے یہ جو نارملی ہے یہ انہوں نے بھیجے ہیں. اچھا سمپل بھیجے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ اس میں جو ہے وہ خواتین کا کیا موقف ہے, جو سائلین ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ, مطلب ظاہر ہے کہ آپ ان کیس کو دیکھیں وہ تو انکنوینئنس سے فیل کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو ٹرائل آلریڈی چل رہے تھے وہ یہاں سے میجسٹریل کورٹ سے اٹھا کے سیشن کورٹ میں بھیج دیے گئے ہیں. لوگوں کو خود جانے کا مسئلہ, اپنے ساتھ گواہان کو ساتھ لے جانے کا مسئلہ, پھر آگے جو آلریڈی بعض اوقات رش آف ورک ہوتا ہے, رش آف ورک کی وجہ سے وہ ٹرائل نہیں کنکلوڈ ہو پاتے یا وہ ایویڈنس نہیں ریکارڈ ہو سکتی, اس پہ کئی ڈیٹس جا جاتے ہیں. کیونکہ آلریڈی جب سیشن جج صاحب کسی کرمنل یہ کیپٹل پنشمنٹ کے کیس کی ایویڈنس ریکارڈ کر رہے ہوں اور اس پہ کراس ایگزامن ہو رہا تو اس پہ بہت دیر لگ جاتی ہے. اچھا تو بعض اوقات کی باری نہیں آتی. سہیل طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصہ سے پہلے یہ 354 کے ٹرائل نیچے ہی چلتے رہے ہیں, کینٹ میں, ماڈلٹن میں, ضلع کچہری میں, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا, کتنے پرانا ٹائم پہلے یہ چل رہے تھے نیچے؟ جی یہ جو کینٹ ماڈل ٹاؤن, صرف کینٹ ماڈل ٹاؤن ضلع کچہری نہیں, پنجاب بھر میں یہ ایشو ہے. تحصیل ضلع لیول پہ بھی, تحصیل لیول پہ جتنی میجسٹریل کورٹس ہیں وہاں ٹرائل کو نارملی جو 354 کا یا کوئی بھی آرڈنری کورس کا ٹرائل ہے اس کو کنکلوڈ ہوتے ہوتے بعض کا 1.5 1.5 2 سال لگ جاتے ہیں. اور یہ جو کیسز ہوتے ہیں جس میں چھوٹی سزائیں ہوتی ہیں 2 سال 3 سال کے کیسز, یہ جلدی کنکلوڈ ہونے کا چانس ہوتا ہے, یہ 1-2 میں نارملی ہو جاتے ہیں کنکلوڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کتنے ٹائم پہلے سے جو ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس یہ کیس چل رہے تھے, کتنا سال ہو گئے اس کو چلتے ہوئے, تو پھر اچانک سے جو ہے سیشن کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا؟ جی وہ بات دیکھیے وہ کیس پہ اور کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض کیسز میں خالی 354 لگا ہوتا ہے, بعد میں 354 کے ساتھ دوسری دفعات بھی لگی ہوتی ہیں, بعض اوقات کراس کیس بھی فائل کیے ہوتے ہیں, بعض اوقات اس طرح سے بھی فائل کیے ہوتے ہیں کیونکہ بعض پولیس جو ہے وہ چلان مرتب کرتے وقت یا FIR کاٹتے وقت ٹھیک ہے جو ہے وہ صرف 354 لگا دیتی ہے, دوسری دفعات نہیں لگا دیتی. تو اس وجہ سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس تقاضے کا سہارا بھی لیتے ہیں تاکہ ان کو انصاف مل سکے. صحیح. تو یہ وہ دونوں ساتھ اکٹھے چلتے ہوتے ہیں, چلان اور کمپلینٹ کیس, پھر پہلے کمپلینٹ کیس سنا جاتا ہے. ایسے یہ ہوا ہے کہ بہت سارے کیسز میں جنہوں نے کراس کیس ہوئے تھے یا دوسرے معاملات تھے تو وہ کراس کیس ادھر رہ گئے, تو وہ 354 والا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ادھر بھیج دیتے ہیں, مثلا اس طرح سے ادھر پینڈنگ ہے میجسٹریل کورٹ میں. صحیح ہے. اور جو چلان کیس ہے وہ ادھر چلے گا دوسرے. ٹھیک ہے, مطلب پہلے تو ساری چیزیں جو ہے وہ یہی دیکھ رہے تھے, اب سیشن کورٹ میں جو ہے وہ یہ معاملہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کتنے پوری امید ہیں کہ دوبارہ سے مجسٹریٹ کے پاس یہ معاملہ آ جائے گا 354 کا, اور اسپیشلی یہ کیسز یہیں پر جو ہے وہ دیکھے جائیں گے؟ جی وہ یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت ہی واپس جا سکتا ہے, تو وہ وہاں سپیڈ سلو نہیں تھی. یہ صرف انتظامی میٹر کے تحت کنوینئنسی کے لیے اور اپنی کنوینئنسی کے لیے بھیجا ہے. اس سے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, وہ پہلے ہی ٹھیک ٹرائل چل رہے تھے, اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ اس میں ڈیلے ہو رہے ہوں. وہ تمام جو کرمنل ٹرائل ہے وہ خاص پروسیجر کے تحت ہی چلتا ہے, چاہے وہ 1 سال کی سزا کا کیس ہو چاہے وہ 7 سال کی سزا کے کیس. ٹھیک ہے. اب آپ چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کو واپس بھجوایا جائے علاقہ مجسٹریٹ صاحبان کے پاس, جو 1st کلاس 2nd کلاس مجسٹریٹ ہیں,
ان کے پاس بھجوایا جائے. آپ مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا وکلا کا مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے؟ جی اس میں یہ بار کے جو ممبران ہیں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ ان کو واپس دوبارہ میجسٹریل کورٹ کی طرف بھیجا جائے تاکہ یہ جہاں سے جو کیسز رکے ہیں ان کو دوبارہ وہیں سے دوبارہ سٹارٹ ہو, یا جو کوئی پروسیجر تھوڑا بہت 3-4 ماہ میں ہوا ہے اس سے آگے یہ کنٹینیو کیا جائے تاکہ سیشن کورٹ پہ بھی برڈن نہ پڑے. ان کے پاس پہلے ہی بہت کام ہے کرنے کو, یہ ان کو اوور برڈن کر دیا گیا اور لوگوں کو بھی اس سے مسائل کا سامنا ہے. چلیں ہم جو ہے وہ دعا بھی کرتے ہیں اور یہ جو ہے بہت جلد جو آج کا یہ پروگرام کیا ہے اس پر امید بھی رکھتے ہیں کہ سہیل صاحب یہ دوبارہ جو ہے وہ واپس معاملہ یہیں پر آئے گا 354 کا, اور خواتین کو جو مشکلات کا یعنی سائلین کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس سے جو ہے وہ کافی جلدی اس کا ایفیکٹ ہمیں نظر آئے گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں آن کال جو ہے وہ